الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh sekalian alam, dan juga tak lupa kita aturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Walhamdulillah alladzi akramana wa akramakum bil julusi ala dzikrillah wassalatu wassalamu ala habibillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayahnya untuk bisa berhadir duduk bersama-sama di sini di dalam zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa hadzal majlis marfu'un 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala بسبب تعلقه بكلام الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Majelis seperti ini selalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berhubungnya majelis seperti ini dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. وهذا المجلس وغيره من المجالس هي أماكن يتسابقون إليها الناس. Majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lain ini adalah suatu tempat yang mana orang-orang mereka berlomba-lomba untuk menghadirinya. المتسابقون إليها الذين يعرفون قدرها. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk hadir di sini itu hanya orang yang tahu bagaimana kedudukannya. حتى يكون الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنور والصلاح والهداية. Sampai mereka bisa mendekatkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya dan petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala yaqul fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. وهذه الخيرات التي تبقى للإنسان وأعماله تبقى إن كانت خالصة لوجه الله الكريم. Ini khairat, kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan terus-menerus di dalam diri seseorang. فهذه حقيقة السعادة في هذه الدنيا اغتنامنا بمجالس العلم ومجالس الخير. Inilah hakikat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu hadirnya di majelis seperti ini, majelis kebaikan. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مع الحبيب ويجلسون مجلس الحبيب فيستمعون لما يقول لهم صلى الله عليه وسلم. Coba kita lihat bagaimana sejarah para sahabat, mereka selalu senantiasa istiqomah di dalam duduk bersama Rasulullah, duduk di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيجلسون وكأن على رؤوسهم الطير. Waktu mereka duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk dengan tenang seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. يقول سيدنا عمرو بن العاص كنت أجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا أستطيع النظر إليه إجلالا وتعظيما وهيبة وما آتاه الله من النور العظيم. Sayyidina Amr bin al-As, beliau pernah berkata, ketika aku duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu aku tidak mampu untuk mengangkat kepalaku untuk memandang kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hebatnya Rasulullah, wibawanya Rasulullah, keagungannya Rasulullah itu yang membuat aku tertunduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa an-nurul mubin, laqad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Qalu an-nur huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti mana difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, wa nurul mubin. Siapa itu? Yaitu adalah Nabi kita Muhammad SAW, cahaya yang jelas. في هذا الزمان نحتاج أن نعلي قلوبنا بمن؟ نحتاج أن نعلي قلوبنا بالله وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di zaman saat ini yang perlu kita hubungkan hati kita hanya kepada Allah dan Rasulullah. لأن الناس في هذه الحياة وفي هذه الأزمنة والعياذ بالله بعض الناس تأثروا بالمظاهر وتأثروا بما هو موجود من متاع الدنيا وأصبح الواحد فينا يعظم والعياذ بالله ما حقر الله. Banyak dari manusia saat ini di dalam kehidupannya di zaman sekarang ini mereka berbekas di dalam hati mereka lebih mengambil dengan apa yang nampak, apa yang ada saat ini, bahkan mereka terkadang bahkan mungkin mereka mengambil atau hati mereka bergantung dengan apa yang Allah Ta'ala benci. الذي يعظم ما حقر الله سبحانه وتعالى هذا يخاف عليه أن تكون حياته ضنكا والعياذ بالله. Orang yang menghormati atau memuliakan dengan apa yang Allah Ta'ala hinakan, Allah Ta'ala benci, itu ditakutkan di dalam kehidupannya di dunia ini akan sia-sia, akan sengsara. من تعظيم الله تعظيم بيوت الله ومن تعظيم الله تعظيم الصلاة. Sedangkan apa yang Allah di antara memuliakan dengan apa yang Allah Ta'ala muliakan, yaitu seperti memuliakan tempat-tempat yang mulia, memuliakan sholat. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم الشعائر. Di antara memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu memuliakan syiar-syiar Allah. فقد بعض الناس والعياذ بالله يتهاون بالصلاة بل ربما ينساها من كثرة مشاغله وكده خلف هذه الدنيا. Banyak dari orang-orang mereka tidak menghormati syiar-syiar Allah. Di antaranya mereka tidak melandaikan akan sholat. Bahkan ada yang sampai lupa dengan sembahyang. Kenapa? Karena dengan kesibukannya dengan dunia itu yang mengakibatkan dia lupa dengan sembahyang. الصلاة هي عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين والعياذ بالله. Sedangkan sembahyang seperti mana disabdakan Nabi SAW adalah fondasi agama. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang berarti sama dia menghancurkan agama. فمن ضعف الإيمان أن تسول له نفسه يدخل عليه وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر ويؤخرها يقول بعدين نصلي ويمر عليه الوقت وربما يخرج الوقت ولا يصلي والعياذ بالله. Di antara lemahnya iman di dalam diri seseorang, di antara tandanya ketika masuk sholat, masuk waktu sembahyang, ujarnya nyaman dia kena dikenakannya terus, dilambatkannya terus sampai keluar waktu sembahyang. ومن الوصيات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان يقول في مرض موته صلى الله عليه وسلم انتقاله إلى العالم العلوي قال الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. Sedangkan di antara wasiat Nabi SAW sebelum Rasulullah meninggal dunia, sebelum berpindahnya Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kata Nabi SAW, Allah fi shalah, yaitu ingat jaga sembahyang. ثم قال أوصيكم بالنساء خيرا ألا فاستوصوا بالنساء. Setelah itu juga Rasulullah mewasiatkan ingat jaga perempuan kalian, lemah lembutlah dengan perempuan kalian. لأن المرأة إذا استقامت استقام بيتها استقام أولادها فهي ركن البيت. Kenapa? Jadi Rasulullah SAW mewasiatkan untuk kita menjaga perempuan kita. Karena perempuan kita kalau mereka bagus, mereka lurus,
itulah yang akan menjadikan rumah tangganya baik. Karena apa? Rumah tangga ini diantara pondasinya adalah perempuan. Kalau perempuannya salehah, maka rumah tangganya akan baik. فالصلاة مهمة عظيمة فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة فخففها من 50 صلاة إلى 5 صلوات. Sembahyang itu adalah termasuk perkara yang sangat mulia, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan untuk kita yang asalnya diwajibkan 50 menjadi 5. ولو كانت 50 صلاة لما استطاع أحدنا أن يعمل شيء لكان بعد 5 دقائق الأذان فنصلي الفريضة وبعد 5 دقائق يؤذن المؤذن فتكون 50 صلاة الوقت كله ونحن في صلاة. Coba bayangkan kalau seandainya tetap diwajibkan kepada kita sembahyang 50 kali. Maka itu tidak bakalan ada kita memiliki waktu untuk bekerja. Mungkin di setiap 5 menit ada 5 menit ada. Kalau diwajibkan sebanyak 50 kali. ولكن الله من رحمته خففها على هذه الأمة إلى 5 صلاة. Tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ini umat, Allah taala ringankan menjadi 5 waktu saja. ومع ذلك بعض الناس يتكاسل عن الصلاة والعياذ بالله وهذه علامة النفاق. Tapi banyak masih yang bermalas-malasan, berponer-poneran dan di dalam melaksanakan sembahyang. فيقدم رغبة نفسه عن ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه. Ia lebih mementingkan kewajiban atau urusan dirinya sendiri daripada urusan antara dia dengan Allah. بل ربما يتكاسل أحدهم عن صلاة الفجر ولا يقوم إلا بعد أن تشرق الشمس والعياذ بالله. Banyak juga bermalas-malasan di dalam sembahyang subuh. Sembahyangnya apabila limbah terbit matahari. فكيف يرضى الأب والأم في بيته أولاده لا يقومون إلا بعد أن تشرق الشمس؟ فهذا الشيطان يصاحبهم والبيت يكون فيه الشيطان والعياذ بالله. ومن نام حتى تطلع الشمس فقد بات الشيطان في أذنيه. Tapi kadang banyak juga dari orang tua mereka melihat anaknya sembahyang pas terbit matahari, artinya kalau tepat waktu. Ini diantara menolong para iblis, menolong para syaitan. Orang yang terguling bangun subuhnya apabila limbah isyraq, itu berarti iblis sudah mengamini di telinganya. وكان الصحابة إذا تأخر أحدهم عن صلاة من الصلوات يذهبون إلى بيته ويعودونه فيقولون له عظم الله أجركم في فترككم أو عدم حضوركم إلى المسجد. Kalau di zaman para sahabat itu bila ada si ikungnya terlambat sembahyang, terlambat di waktu sembahyangnya, apalagi keluar waktu sembahyang, maka siapa yang digawi bagiannya? Mereka semua pergi ke rumah yang melakukan ini untuk takziah, seolah-olah dianggap mereka ini meninggal. Jadi mereka takziah, biasa orang mereka mengucapkan Allahu ajrakum. وكذلك صلاة الجمعة كثير من الناس لا يبالون بصلاة الجمعة لا يأتون إلا والخطيب قريب أن ينتهي من الخطبة الثانية. Salat Jumat juga biasanya yang kita harus ujung-ujung datang itu bersungsung, jangan pas khotib sudah naik mimbarnya hanya sampai. والبعض لا يأتي إلا وقد قامت الصلاة. Sebahagian hadirnya itu datangnya pas kurang adzan. والبعض يأتي إلى المسجد مبكر ولكنه مشغول بالتليفون، إما يلعب وإما يتراسل وإما يتكلم بالتليفون. هو في المسجد وكلها نصف ساعة أو ساعة يذكر الله فيها، يصلي على النبي، يقرأ القرآن، يغتنم هذا الوقت لأنه وقت شريف. Ada juga yang datang di masjid itu
Masya Allah, sungsung tadi yang diudak apa HP, bercetak atau pembendera lawan yang dihigat. Aturannya apa? Kita duduk lawas-lawas di masjid itu apa? Berzikir, mengingat Allah, bacaan. فهذا من عدم التعظيم لما أمر الله سبحانه وتعالى به. Ini diantara ketiadaan ada di dalam diri untuk menghormati, mengagungkan dengan apa yang Allah Ta'ala agungkan. وإذا وقر في قلب الإنسان التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى فإنه يعظم ما عظم الله ويحقر ما حقر الله. Kalau ada di hati seseorang itu perasaan untuk menghormati dengan apa yang Allah Ta'ala agungkan, memuliakan dengan apa yang Allah Ta'ala muliakan, maka apa? Itu dia akan selalu menghadapi apa yang Allah Ta'ala muliakan, dia agungkan. Dan apa yang Allah Ta'ala benci, dia benci juga. فإذا كان أحدنا قائم بخدمة في مجال العلم أو حضور المجالس ما شاء الله قائم بخدمة له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فما بالنا بالذي يحضر خالصا نيته لله سبحانه وتعالى. Orang yang ikut membantu di dalam terlaksananya seperti majelis atau membantu dengan ilmu itu akan mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana kalau misalkan orang itu bagaimana kalau orang yang hadir di dalam majelis ini? القائم بالخدمة في المجلس هذا له أجر عظيم، فإن له سبب في إقامة هذا المجلس، إما بتقريب مال أو بالفراش أو بالخدمة أو بالمساعدة أو بالطبخ أو بأي شيء، فإنه هذا كله الأجر يعود له. Orang yang membantu di suatu majelis, sama ada apa, menyuguhkan makanan atau minuman, menyurungi atau memulahkan baju misalkan, atau parkiran, itu semuanya apa yang hadir di sini pahalanya mereka mendapatkan juga. ينتبه الواحد من نيته أن تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى لا لغرض آخر، فإن هذا الإنسان الذي نيته لله فإن الله يعطيه على قدر نيته وأكبر. Tapi perlu perhatikan niat, itu perlu diperhatikan niat yang bagus. Kalau kita meniatkan dengan yang bagus, maka apa yang kita kerjakan itu akan diberikan keberkahan. هكذا يكون الإنسان يتسابق في الخير، أي مجال أي مكان فيه خير يتسابق فيه بما أوتي بالمال بالكلام بالدعاء بالحضور، فإنه يكون ممن يشارك ويدخل في بركة الجميع. Seperti inilah yang harusnya kita, yaitu apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau kita melihat di situ ada kebaikan, kita semangat, kita berlomba-lomba untuk sama ada kita apa? Berlomba-lombanya dengan harta atau dengan hadir atau dengan ucapan, pemikiran. الذين يتسابقون في الخيرات ربما يسبقون كثير من الناس، أي يتسابقون ربما بالمشاركة، ربما بالدعاء، ربما أحسن من كثير من الناس لا يحضرون وإنما يتكلمون فقط، يقولون سنحضر ولا يحضرون. Jadi kita kalau hadir di majelis itu macam-macam orangnya. Ada yang mereka membantu, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan itu termasuk juga apa? Membantu dengan hartanya. Tapi ada yang hadir itu apa? Hadirnya berpandangan. وقال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة طوافون، ماذا يفعلون هؤلاء الملائكة؟ يبحثون عن مجالس الخير ومجالس العلم، فأينما وجدوها جلسوا فيها. Coba kita perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki malaikat yang mana kerjanya keliling mencari majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis. Kalau mereka dapat ada melihat itu majelis, maka mereka duduk bersama mereka. ورد في الحديث أن الملائكة تصعد إلى الله سبحانه وتعالى وتقولون
ما اجتمعوا عبادي يقولون يا رب اجتمعوا لك ومن أجلك. قال وما يسألون؟ قال يسألونك الجنة. يقول الله هل رأوها؟ يقولون لا يا رب لم يروها. يقول كيف لو رأوها؟ قال ازدادوا إليها شوقا ومحبة. Disebutkan di dalam hadis itu juga setelah mereka berhadir di majelis bersama-sama orang, di majelis kebaikan itu, majelis zikir, mereka apa? Naik mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah. Lalu Allah Taala menanya kepada para malaikat itu, apa yang mereka kerjakan? Mereka semuanya apa? Berzikir. Setelah itu kata Allah, apa yang mereka minta? Lalu para malaikat menjawab, hamba-Mu yang berada di majelis itu mereka meminta akan surga-Mu. Lalu kata Allah, apakah mereka melihat akan surga-Mu itu? Lalu dijawab para malaikat, tidak ya Allah, mereka tidak melihat akan surga-Mu. Lalu kata Allah, apa kalau seandainya mereka melihat akan surga-Ku itu bagaimana? Lalu mereka menjawab, pasti ya Allah, kalau mereka melihat akan surga-Mu, maka mereka akan bertambah, akan kerinduan dan tambah semangat. ثم يقول الله ومما يستعيذونني يقولون يا رب يستعيذونك من النار. يقول كيف لو رأوها؟ يقولون لو رأوها لازدادوا منها خوفا وهيبة. Lalu Allah Ta'ala menanya lagi, apa yang mereka minta perlindungan dari diriku? Lalu para malaikat menjawab, ya Allah, mereka minta perlindungan darimu dari apa? Dari api neraka-Mu. Lalu kata Allah, apakah mereka melihat akan api neraka-Mu? Kata para malaikat, tidak ya Allah. Kalau seandainya mereka melihat, bagaimana? Kata Allah. Lalu para malaikat menjawab, kalau mereka melihat akan neraka-Mu, pasti mereka akan bertambah takut dan berjauh dari api neraka, dan mereka bertambah dekat dengan kebaikan. ثم يقول الله لملائكته أشهدكم أني قد غفرت له. Lalu Allah Ta'ala memberitahu, mengumumkan kepada para malaikat itu, saksikanlah wahai para malaikatku bahwa aku telah mengampuni orang-orang yang berhadir di majelis. فيقولون يا رب فيهم فلان من فلان جاء إلى المجلس ليس له نية في حضوره في المجلس وإنما جاء لغرض آخر. Lalu para malaikat mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ada satu dari yang hadir di situ, dia hadir di majelis itu tidak ada niatan lain, tidak ada niatan untuk hadir, tapi niatnya adalah niat yang lain. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada para malaikat, ketahuilah bahwa majelis seperti itu yang hadir tidak bakalan ada yang rugi. فهذا كرم الله سبحانه وتعالى لعباده ولأمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Ini semua berkat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كيف نحن وإياكم نغتنم المجالس ونغتنم الحضور ونغتنم التفكير، كل هذا لننال الأجر عند الله سبحانه وتعالى. Sekarang bagaimana dengan diri kita? Bagaimana kita menggunakan kesempatan kita untuk hadir, menggunakan kesempatan atau mementingkan dengan majelis ilmu? Semua ini semata-mata untuk mengharap akan pahala dari Allah. والاستقامة على الخير ومجالس الخير والاستقامة على ذكر الله وعلى أداء الصلاة في جماعة. Istiqomahlah di dalam majelis kebaikan, istiqomahlah di dalam majelis ilmu, istiqomahlah di dalam sembahyang. وجزا الله خير حبيبنا عبد السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل. Pertama, kita berterima kasih kepada Habib Abdul Salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membalas beliau dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada beliau akan kesembuhan. Alhamdulillah, qabla ma nati ila al-majlis dhahabna ila al-mustashfa wa zurnahu. Alhamdulillah fi tahassun. Nas'al Allah Subhanahu wa taala an yuqimu bi hadha al-marad wa qad albasu libas as-sihha wal 'afiyah insyaallah. Alhamdulillah, tadi kami sebelum hadir ke majelis ini kami menengok beliau. Tadi kami ke rumah sakit melihat keadaan beliau. Alhamdulillah sudah bertambah baik sudah. Artinya sudah mulai nyaman. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit beliau, mudah-mudahan beliau segera disehatkan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في بقية المدرسين والإخوان أخينا فضلي فضل الرحمن الله فضل وهداية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم. هؤلاء ما شاء الله قايمين بجهد كبير، نسأل الله أن يحفظهم طول في أعمالهم، وقد كانوا عندنا في الرباط ما شاء الله طلاب مجتهدين، فهنيئا لكم بهم. Alhamdulillah, dan juga mudah-mudahan kita doakan semua guru-guru yang ikut andil di majelis ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan, dan khususnya juga kepada guru kita Ustaz Fadlur Rahman dan guru Hidayah, Ustaz Hidayah juga. Mereka Masya Allah, kata Syekh tadi cerita waktu mereka belajar sama Sidin, beliau melihat memperhatikan mereka ini, guru-guru ini sungguh-sungguh di dalam belajar mereka. وأنتم نعمة الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها، وفي بقية الإخوان ما شاء الله درسوا أيضا عندنا في حضرموت، نغتنم المجالس معهم والحضور في مجالس العلم مجالس الخير، هذه نعمة عظيمة، فإذا ذهبت ربما الإنسان يتحسر وربما يندم لماذا فاتني هذا الخير، ولكن بوجودهم نغتنم الأساتذة والمدرسين والقائمين والمساعدين، فإننا ننال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. Ini perlu kita perhatikan. Adanya mereka di hadapan Allah Ta'ala, meletakkan mereka di hadapan kita, bisa membantu kita, mengajari kita, ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Dari guru-guru yang lain yang pernah belajar sama beliau juga, ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita perhatikan, yang kita harus ambil kesempatan ini. Kita akan tahu bagaimana kedudukan ini, bagaimana kemuliaan ini kalau misalkan mereka sudah meninggal. Itu kita akan merasakan kalau ketika mereka hidup, mungkin di situ kita akan menyesal. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين والحبايب الموجودين، وأن الله سبحانه وتعالى يعطينا ما نوينا وفوق ما نوينا إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada seluruh yang hadir, dari laki-laki dan perempuan dan para habaib yang hadir juga. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah Ta'ala keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan dengan apa yang kita niatkan dan diberi Allah Ta'ala lebih daripada yang kita niatkan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين والحاضرات. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi yang hadir, laki-laki atau perempuan. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل من قائم بالخدمة ومن يساعد ومن يقوم، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يقضي حوائجهم وأن يبلغهم زيارة مكة والمدينة إن شاء الله، زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita juga mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh yang ikut andil di dalam membantu majelis ini, sama ada panitia atau yang semua yang ikut andil dalam membantu ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada mereka. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat mereka, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan bagi mereka untuk bisa pergi berziarah ke Makkah dan ke makam Rasulullah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في أولادنا وأولادكم. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk kita semua dan untuk keluarga kita dan anak-anak kita. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمن بالشفاء العاجل لأخينا الحبيب عبد السلام. اللهم يا شافي يا كافي يا معافي، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحديث الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يمن بالشفاء لأخينا عبد السلام، وأن لا يجعل هذا المرض يعود إليه مرة أخرى. اللهم يا شافي يا من بيده كل شيء، ارفع عنه كل مرض وكل شيء، ونقه من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة، واشفنا شفاء عاجلا والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا كلها، حاجات الدنيا وحاجات الأخرى، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ميسر كل
ويا مغني كل فقير ويا مقري كل ضعيف ويا ممن كل مخير يسر علينا كل عسير تيسير عليك يسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله